गोयच्या स्विमिंग असोसिएशनाच्या पालवाखाला विनयभंग कांड। चीफ कोचान अल्पवयीन स्विमराचो विनयभंग केला। पीडित चलयेन स्वता रेकॉर्ड केल्लो व्हिडिओ आपणे सोशल मीडियाचेर व्हायरल केलो आणि प्रकार उक्ताडार आयलो। सुरजीत गांगुली स्विमिंग असोसिएशन ऑफ गोवाचो हेड कोच। हो प्रकार वाऱ्यार गेल्ल्यान स्विमिंग असोसिएशन ऑफ गोवान सुरजीत गांगुलीचो कॉन्ट्रॅक्ट रद्द केलो। काल म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें सकाळी की एक व्हिडिओ व्हायरल जाला इन्वॉल्विंग swimming coach Mr. Ganguly. Now immediately we decided, my secretary informed me, and I immediately told him that first his services should be discontinued, because on the request of many parents we had written to the Sports Authority of Goa asking them to provide him the swimming pool lanes at Mapsa swimming pool to train the swimmers. For the last 2 years, he has been training the swimmers in Mapsa pool. So when this incident came to light yesterday, immediately Secretary has written to the Sports Authority of Goa asking them to discontinue his services with immediate effect. Now, till today there has not been any official complaint lodged with us nor any information given to us. But in the last assembly session, I had forcefully urged the government to appoint a lady coach, mainly because the number of girls coming for swimming, participating in swimming championship is increasing day by day. So parents have been requesting us that why don't you engage a lady coach, and that is why we had strongly pleaded, I had pleaded in the assembly, and the Chief Minister had also promised that he will take steps to see that a lady coach is appointed. ते पीडित चलयेन स्वतः कोच सुरजीत गांगुलीची कर्मा उलोवन दाखयल्यात। আমি খেলার জগতের কিছু ঘটনা আজকে আপনাদের বলতে চাই। আমি ন্যাশনালে গোল্ড মেডেলিস্ট একটা সুইমার। তো অনেকের সাথে এরকম হয়ে থাকে, কেউ বলে না, কেউ প্রতিবাদ করে না। খেলার জগতে কিছু এমন এমন ঘটনা যেগুলো বাইরে আসে না, ভেতরে ধামাচাপা পড়ে যায়। তো এরকম অনেকের সাথে হয়তো হয়েছে, কেউ বলতে চায় না, কিন্তু আমি আজকে বলবো, কারণ আমার সাথে অনেক দিন ধরে হচ্ছে আর আমি ঠিক করেছি আমি এটা প্রতিবাদ করা দরকার। আজকে আমি না করে কাকে আরও সবার সাথে হতে পারে। আমি 10 বছর বয়স থেকে সুইমিং করি সুরজিৎ স্যারের কাছে। ওনার প্র্যাকটিসে আমি ন্যাশনাল গোল্ড পেয়েছি, আরও অনেক মেডেল পেয়েছি। তো ওনার প্র্যাকটিস আমি গোয়ায় গিয়ে নিয়েছি, উনি আমাকে ডেকেছিলেন আরও ইন্ডিয়ান লেভেলের প্র্যাকটিসের জন্য। এখানে কিছু প্রবলেমের জন্য স্যার গোয়ায় শিফট হন, আমাকেও ডেকেছিলেন, আমি ওখানে গেছি। ওখানে প্র্যাকটিস করতাম, বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতাম, বাবা এখানে থেকে फॅमिली। हो प्रकार उक्ताडार आयल्या उपरांत गांगुलीची एक एक कथित कर्मां आता चर्चेत येवंक लागल्यात। ताची बंगालातली फाटभूंय आता सगळे उस्तूंक लागल्यात। 2017 गोंय स्विमिंग असोसिएशनान ताका नेमिल्लो। भायलो कोच म्हूण कांय पालकांनी केल्लो विरोध। गोंय स्विमिंग असोसिएशन सरकारा कडेन संलग्न ना, मात संघटना गोंय सरकाराच्यो साधन सुविधा वापरता। हो कोच पश्चिम बंगाला सावन स्विमरांक गोंयांत हाडटालो। बंगालची ही भुरगीं गोंयांत शिकताली, गोंयचें प्रतिनिधित्व करताली। त्या भुरग्यांचे पालकूय गोंयांत रावताले। कोच सुरजीत गांगुलीन हे कर्म खंय पेड्या खेळा संकुलात केला। मिडियांत खवदळ पडले उपरांत आनी केंद्रीय खेळा मंत्र्यान स्वता दखल घेतले उपरांत म्हापशेचे पुलिसांनी सुरजीत गांगुली आड विनयभंग आनी बलात्काराची केस केली। ताचेर खर आरोप आसात। पीडित चलयेच्या बापायन म्हापशे पुलिशेंत कागाळ केली। सध्या तो फरार, पुलीस ताका सोदतात। चड करून सुरजीत गांगुली गोंया भायर पळा आसूये म्हूण गोंयचे पुलीस हेर राज्यांच्या पुलिसां वांगडा संपर्क दवरून आसात। शॉकात गजाल म्हळ्यार इतले सगळे फाटली कितली वर्सांत गोंय स्विमिंग संघटनेच्या दोळ्या मुखार दोळ्या आड मसन पाड कशें चलतालें। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।